for the last quarter, mga kaibigan. Again, is Plago. Tambay lang tayo, idol, ha? On De La Cruz, Plago. Back on jersey number 16. Yes, wala pa rin, mga kaibigan. Again, substitution. Substitution, jersey number 27 in. 7 minutes and 20 seconds. Again, back on jersey number 46. Sayang. Mga kaibigan. Tatlo na. Again, penalty. Third personal foul. Again, another bonus shot. Ready jumper. Again, still no basket, mga kaibigan. Again, balik na naman tayo para sa Lions on Bueno. Nice drive on Bueno. Tumidiscarte na naman dito si Bueno, jersey number 27. Again, 10 seconds shot clock. Back on Manalig for 3. Again, no good on Manalig. Balik na naman tayo para sa Pasatore. De La Cruz for the drive. Back on. Dino tatama, kaibigan ni Manalig. Back on jersey number 27, Bueno. Back to Dayadai with a blind pass by Bueno. Again, sayang. Again, still Bueno pa rin. Wide open shot for. Bang! 3 points on Bueno Iho. Again, 80-44 ang score natin, mga kaibigan. Back on Tubid. De La Cruz. Again, back on jersey number 16. Wala pa rin. Manalig na naman, mga kaibigan ng Bueno. With a smile. Basket count. 2 points on Bueno. Another steal by Dayadai. Dayadai. No good. Again, balik na naman tayo sa Pasatore. Bani, mga kaibigan, jersey number 16. The Big Ben ng Pasatore. Again, may time out tayo dito. Time out kayo. Time out kayo, hindi. Time out ba? Wala. Walang time out, wala. May sub tayo, rep. May sub tayo. Again, substitution. Dapomos. Again, 5 minutes, 54 seconds remaining. Ay, dyan. 16 seconds shot clock. Again, 10 seconds shot clock para sa Team Pasatore. Again, 10 seconds shot clock. Back on De La Cruz from the corner. Bang! 3 points on De La Cruz. Again, 82-47. Again, back on Dayadai for the drive. Back on Slate. Jersey number 11. Para sa Lions. Dumidiscarte na naman. Back on Dayadai again. 10 seconds shot clock on Dayadai. Nice drop to still on De La Cruz. Again, Slit for the steal. Grabe. Back on jersey number 7. Jersey number 7. Back on Dayadai. Meron tayong traveling violation. Time out, Lions. Time out, Dayadai. Ikaw daw nag-time out eh. Bangs! O Bangs! Sadik! Tayo magre-referee sa mga... Sate! Pato, uwan! Let's go back to the ball game. Under 5 minutes and 14 seconds. Again, jersey number 12. For the drive. Back on. Jersey number 8.
Nabitawan ng bola mga kaibigan. Again, Silip, may foul ba, Chris? Jersey number 8. Penalty! Ikaw mag-live. Sige na, andiyan ka rin naman eh. Penalty. Nag-ayos yung cellphone ko. Dito ka muna. Mamaya na. Dalhin na yan eh. Again, jersey number 8. No basket for the bonus shot. Ready jumper. Ito nga rin niya kaya Dutch. Dutch Entertainment. Number 8 na. Si Dede ke. Dutch Entertainment ke. Again, no basket count. Balik na naman tayo para sa Lions. Jersey number 27 ng Bueno. Bueno may tanga ng bola dito mga kaibigan. Again, dumidiskarte. 10 seconds shot clock. Anak to ni Coach Oliveira. Oliveira back on jersey number 34. 2 seconds shot clock. Again, Oliveira. Continue tayo mga kaibigan. Jersey number 17, De La Cruz. Again, same ball pa rin tayo para sa Pasadore. 4 minutes and 33 seconds. Si Dede na, sinji ko na rin, si Hani pa, din na silisi. Din na silisi ni Kukuha na rin. Again, jersey number 17, De La Cruz. De La Cruz for the drive. Nakita dito. That's my man. Wala pa rin. Again, still no basket. Rebound by jersey number 34. Back on Bueno. Jersey number 27 for the drive on Bueno. Bueno for 3. No basket. Rebound by jersey number 7. Back to jersey number 27. Oliveira again. Oliveira. Again, basket for the putback on jersey number 7. 2 points on jersey number 7. De La Cruz behind the back drive. De La Cruz. Wala pa rin. 3 minutes and 50 seconds. Bueno. Back on Oliveira. Again, no basket. Rebound by jersey number 46. Again on jersey number 12. Tubid for 3. No good on jersey number 12. Di na rin sumurin nila mga tao eh. Again, Bueno na naman ang may tanga ng bola dito. Nice drive on Bueno. Bueno back on Oliveira. Yes, sir. 2 points. Substitution. Mamaya! Again, 3 minutes and 18 seconds. Reserve substitution. Back on De La Cruz. De La Cruz na naman. Back on jersey number 843. No basket. Again, substitution. Again, jersey number 17, De La Cruz. Meron tayong foul on jersey number... Sino yung foul, Chris? Jersey number 7, substitution. Substitution. Gwapo. Yabi, oo. Oo. Update sa message eh. Sana all. Lalaki. Sana all. Again, bonus shot on jersey number 17. Hamsin real, ya Ustad. Hamsin. Again, ready jumper for the last throw. Tuloy ko na ka. يبغى يلعب انا ها انا يبغى يلعب Naktan libado. Again, still no basket. Rebound on jersey number 34. Sayang, daya. Again, babalik ang bola sa koponan ng Pasadore. Halas, bas, okay. بس هذا Ayun. تيك توك ولا Again, back on jersey number 13, Santiago. Again, guarded by Bueno. Santiago, naghanap ng mapasahan dito. Nakita si De La Cruz. Back on Master Moon. Master Moon. Yes, no good on jersey number 19. 10 seconds shot clock. Another foul. Jersey number 7. Di ka mabuka, may ano ba ito? Dakumos penalty. Meron tayong penalty. Dua niyan. Si Aljo. Si Aljo yung nagtatanggal eh. 1% ka lang. Bullshit yan. Pamatay na. Pamatay na, dali natin sa hospital. Again, jersey number 46 for the bonus shot. Again, no count. Saved by Master Moon.
Back on jersey number 16. Still no basket mga kaibigan. Gloves ka to gani? 46 for the basket. Yes, sir. 2 points. Again, faster noob. Master Moon. Again, still by jersey number 7, Oliveira. Oliveira, yes, 2 points. Anak ni Coach Oliveira. Again, De La Cruz, jersey number 46 for the 3. No basket mga kaibigan. Santiago drops to jersey number 16 under the basket count. 2 points. Oliveira. Wala pa rin para kay Oliveira. Nabawi na naman ang pasadore mga kaibigan ng Santiago. Again, Santiago back to De La Cruz. Drop to Master Moon. Wala pa rin. Again, Bueno for the drive. Jersey number 27. Bueno. Meron tayong traveling violation. 88-52 in favor of Lions. Yeah, kalubot ang cellphone na. May adalin na. De La Cruz. Back to Master Moon. Santiago. Yes, 2 points on Santiago. Oh, Nalte Pay. Again, meron tayo. Wala pa. 13 fouls. Again, 1 minute and 4 seconds remaining. 88-54. Penalty mamaya. Again, back on Lions, Daya. Again, seconds to play na lang. 56 seconds. De La Cruz. Ay, sayang. 49 seconds. Again, wala pa rin mga kaibigan. Jersey number 7 na may tanga ng bola dito. Para sa Lions, 40 seconds remaining. Again, 35 seconds. On Daya. 10 seconds shot clock. Oliveira for 3. No basket. 20 seconds. Again, concede na tayo mga kaibigan. Congratulations para sa ating both team. At syempre, ang nanalo, the Lions. Congratulations. Again, congratulations para sa Team Lions mga kaibigan. Bueno. Best player, amin dato. Again, para sa ating best player mga kaibigan. For the second game. Anton, minsan. Bueno. Again, best player of the game from Lions. Walang iba kundi si Bueno. Jersey number 27. Picture. Sana ni pre. Surat yan. Picture. Anak ng mali. Tupis kilin. Pero sa wala si Pakan. Pero important yun. Ano yun? Chow tsaka maliit na yun. Anak ng set. Dito yung isa. Sa hintay natin si Pakan, nasa kanya yung tupis mo. Ayaw mo na ba? Ayaw mo na ba? Again, para sa ating third game. Ganasi versus MBC3. Kanya na lang daw kunin ko. Pahinga na ako. Siya na. Ayaw rin pala. Gusto rin pala magpahinga rin siya. Nako, si Kaloy na naman. Best player na si Kaloy. Ano to? Bitira yung ano? Straight ako rin ito. Tulad din na kay Mambo. Tulad din na.
Ano ba? Kurang ni kurang agak 2 kilo dulu. 2 kilo dulu. Halang-halang. Kasi hindi ko problem. Pilingan dulu. Halang-halang ano po sa ira. Sa tanong, hoy. Alin ka na? Ano ulit mo? Baik. Pasang itu lagi parkir. Pasang lagi. Lalu di juga weh. Bigay! Parkir. Parkir. Tos lagi man. Parker! Tuskoy na liwad na kay ano mula. Tiyawagan na ni Man, si Kom. Sige, may pakawita sa kami itong bula sa walin eh. Pakawita mir ka sa Rizal. Kore. Sira na tumulong ni bibulan. Diyan, may ito ko na. Bubur pun. Kan malam dulu ni. Juga paling ni. Sudah pagi. Ini ke kami pagi. Ada medium pun. Supaya mana rami kapit mo sige api kondu tuloy ni. Amsir. Jadi ni anda pun bukan. Dia apa nang ake pagka kan bang meliurum mo sa resulta ka. Ay paano ko ipag-play hindi na tang ka man ng ada apa ko saya observe ka? Dapat. Alam mo observe ba? Hindi ko na ako. First five! Lagi minit ito. Cellphone batas na tablet tadi. Tablet itu kan. Orang lagi. Kata nama. Dulu dong. Dia lagu tangan lang. Dia. Ano, babalik ako dahil namita na kampanya. Ito na kayo. Pili ka sa nakabot. May managas ka, panawan, wala ko buwan. Sabi na na... Ate, sige na. Sige, di pila. Ha? May ako nakalaiban nun. Dahil makuha. Nag-pang tawag. Isiya